sa panahon ng latest news. Diyan sa linya ng atong pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Eber John Tinio. Sir Eber, good morning. Now, kini ang pinaka-latest na weather update para karong adlaw. Ang ridge sa high pressure area ang padayon naka-apekto din sa may northern o central Luzon, samtang ang nibiling bahin sa nasod lakip na ang tibok Kabisayaan makasinati sa maayong tempo sa panahon. Baka naatay panagsang mapanganurong ito sa mapanganurong kalangitan inubanan sa mga patak-patak na pagawan panugdog og kila tungod gihapon na sa mga posibleng localized thunderstorm. Posible gihapon na kalit na pagtaas sa tubig baha ug pagdahili sa yuta sa mga higayon na doon tayo masinati na severe thunderstorms. Mao mas maayong magpabilintang mahimantayon sa mga updates issuances na gipagawas gikan dinhi sa DOST Pag-asa. Para sa kahimtang sa tong hangin ug kadagatan, ang tibok Visayas makasinati gihapon sa hinay ngadto sa kasarangan paghuro sa hangin na nagagikan sa silangan ngadto sa amihanan silangan. Di na nga tong kadagatan aduna poy hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Ang temperatura para sa tibok Sugbo karong adlaw ana sa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Samtang ang masinating init or ang heat index ana sa 36 degrees Celsius. Kana-anaan siya sa extreme caution category. So posible gihapon ng heat stroke, heat cramps ug heat exhaustion. Labi na sa mga higayon na magdugay kita sa ilalom sa init sa adlaw. Mao mas maayo magdalatag panangga laban sa init sa adlaw sama na lang sa kalo ug payong og mag-inom tag tubig from time to time. Ug para sa atong kadagatan, ang atong dagat muhunas karong alas 6:40 sa buntag ug motaob pod balik unyang alauna 12 sa hapon. Philippine Standard Time ana kita sa 6:27 AM ug atong haring adlaw musap unyang alas 5:55 sa hapon. Bukan ang latest gikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Everjan Tenyong nagpabilin na sa pabago-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Maraming salamat ug maayong buntag. Salamat, Sir Eber. Yan may buntag sa pag-asa Mactan. Okay, sir. Good morning. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Martes, Pizza City, bulan sa Abril, tuig 2026. Pinagi ni Sir Eber John Tinio ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo ni Sir Eber John Tinio og mayong buntag kanatong tanan. Panahon ta o paminaw sa'yo sa kabuntagon.